Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita dapat sekali lagi bersiaran dalam sesi bedah siasat, okay? Untuk bedah siasat syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Alhamdulillah, dan hari ini sekali lagi kita akan cuba untuk melihat annual report salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia diberi nama Prosonic. Okay, short form dia Prosonic ataupun nama panjangnya Famosa Prosonic Industries Berhad. Okay, syarikat I think mungkin tidak popular, okay, ataupun mungkin tak famous di kalangan retailers ataupun para traders di Bursa Malaysia, okey, tetapi ada sesuatu yang menarik yang saya perhatikan, okey, yang saya jumpa apabila syarikat ini telah berjaya membuat keuntungan net profit 51 juta, okey, 51 juta ringgit net profit bagi tahun 2020, yang mana kita tahu tahun 2020 adalah tahun krisis ekonomi, tahun pandemik, tahun crash, okay? Dan berbagai lagi challenges yang ada, tetapi syarikat ini telah mencatatkan keuntungan 51 juta ringgit. Okay, so kita akan lihat apakah uh, details berkenaan syarikat ni, apa dia buat, apa bisnes dia, dan apa yang menarik berkenaan dengan syarikat ini, insya-Allah. Okey, so seperti biasa, saya mohon untuk tekan klik button share agar lebih ramai kawan-kawan kita yang dapat join, insya-Allah. Okey, so kita akan bermula sebentar saja lagi, kurang daripada 60 saat, insya-Allah. So sementara itu anda boleh siapkan anda punya buku catatan ataupun buku nota saham anda, dan juga pen untuk buat catatan, dan juga mungkin boleh sempat untuk grab secawan air, sama ada teh ataupun kopi, bagi sesi yang kita akan laksanakan sebentar lagi. Alright, so please click button share. Okay, so thank you so much kepada yang dah share. Thank you so much. Okay, so kita akan mula sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Okey, baik, sekiranya semua sudah bersedia, kita mulakan sesi market research ataupun sesi bedah siasat annual report kita pada malam ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Hari ini, okay, insya-Allah kita akan cuba untuk melihat salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, diberi nama Famosa Prosonic Industry Berhad. Short form dia dipanggil FPI, okay, Prosonic Famosa, ataupun namanya orang panggil Prosonic, ataupun namanya FPI lah. Okay, so inilah syarikat dia. Annual report ini dikeluarkan baru juga, okay, tidaklah begitu lama, iaitu pada 31 Mei 2021 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember. Okay, so 31 Disember tahun 2020 adalah tahun kewangan bagi syarikat ini. Dan reportnya dikeluarkan 31 Mei 2021. Okay, so baru juga penghujung bulan Mei hari itu. Okay, so pendek saja. Okay, dia punya report I think sama dengan beberapa report yang kita pernah go through juga. It's very straightforward. Keseluruhan report hanyalah 127 page. Okay, dan juga very simple. Okay, nanti kita akan lihat dia punya details. Inilah cover page dia bagi syarikat ini, annual report 2020, dan kita boleh nampak dekat sini. Kemudian ini adalah second page,
So ini adalah masuk tahun ke-33 annual general meeting bagi syarikat ni, uh, yang bakal dijalankan pada 29 Jun 2021. But I think most likely is going to be virtual So banyaknya AGM sekarang ialah dalam bentuk online so tak ada physical. But ini lah untuk AGM bagi tahun 2021. Okay, so dekat page ni juga kita boleh nampak ada gambar. Okay, apakah gambar tersebut? Ada 3 gambar. Okay, kat sini kita nampak wireless speaker product. Bawah ni nampak musical instrument products. Dan yang ketiga kita nampak conventional speaker products. Okay, so ada 3 jenis produk lah sebenarnya yang dikeluarkan oleh syarikat ini, iaitu berkaitan dengan speakers, okay, dan juga musical instrument product. Okay, so dekat page ni juga anda boleh nampak dia punya content tu anda boleh skip terus ke page mana yang anda ingin nak tengok ataupun nak baca dia punya report. Dekat sini dia punya number page dan juga dia punya table of content. Okay, kemudian page 3 kita akan nampak dia punya corporate information. Kita besarkan sikit. Alright, pada page corporate information dia ada nyatakan dia punya nama-nama board of director, committee members, okay, bagi audit dan juga nomination serta remuneration committee, principal banker. Right, so page 4 adalah untuk corporate information berkenaan dengan syarikat. Syarikat ini didaftarkan, okay, registered office di Bangsa South. Okay, so Kerinci lah. Dulu nama Kerinci, so sekarang Bangsa South. I think dah tukar balik Kerinci sekarang So Bangsa South dekat sini registered office. Manakala principal place of business adalah di Port Klang, di Pelabuhan Kelang, Bandar Sultan Sulaiman Taiwanese Industrial Park, okay, di Port Kelang. Kemudian kita lihat ni nama dia, okay, so exchange dia didagangkan di main market. Okay, so page 5 adalah Group Managing Director Statement. Okay, so yang ni statement dikeluarkan oleh dia punya Managing Director, so bukan oleh Chairman. Normally ada syarikat yang statement Chairman dulu, dan baru dia punya Managing Director ataupun CEO. Ada juga annual report yang disekalikan, Chairman dan juga Managing Director. Ada juga yang tak mention apa-apa, terus masuk bahagian MDA, Management Discussion Analysis. So yang ini kita baca apakah yang ingin diperkatakan oleh Managing Director syarikat FPI. Dear ladies and gentlemen, on behalf of the Board of Director, I am pleased to present you the annual report. Okay, so baca macam MC sikit lah hari ni. Alright, so mari kita lihat apa yang dikatakan kat sini. Financial year 2020, a year in review. In 2020, the global economy faced a combination of risks which disrupted global economy in many sectors, from trade disputes to the outbreak of the COVID-19 pandemic. Since its establishment of more than 30 years ago, this period is our group's history is by far the most unprecedented and challenging period. As the COVID-19 virus spreads across the group and many other companies have faced with disruption to their operation, including temporarily shutting down of factories in order to comply with the government regulations and measures to deal with the pandemic. Against this backdrop, the group proved its resilience by reporting another set of creditable results. The achievements of sales of 766 million and profit before tax 69.3 million are mainly attributable to its sales mix and cost control measures that we put in place during such trying times. Our performance in 2020 reflect the strengths of the deep partnership we have nurtured with the great care over the years. In return, this collaborative relationship with customers have won us new orders where the group continues to become a tactical and powerful supply chain. More details management discussion and analysis on the performance and operation are disclosed on page 6 until 10. Okay, itu je dia punya ni. Sorry, ada sambungan sikit lagi. Kenapa dia cakap page? Okay, number of page dengan antara PDF copy dengan yang actual lain so ni kat sini baru page 4. Okay, so kita sambung kat sini. Dia cerita opportunity, challenges and outlook.
After a turbulent year 2020, as we entered 2021, the business environment remains dynamic and ever challenging, and it is unfortunately still marked by the COVID-19 outbreak. Undeterred, the group remains focused to carry the following plans. Number one, focus on customer. The group strive to provide highest level of total customer satisfaction to be underpinned by sustainable operational excellence, total quality management, and value creation opportunities. Number two, focus on tactical investment and talent development to optimize business efficiencies and performance. Under my direction, tactical investment will continue to mate into selective automation that comprises self-developed digs and equipment and new and better way of production method, allowing the group to upscale its efficiencies, sustain its high quality standards, and to achieve cost saving targets. In furtherance, the group will continue to enhance its talent pool across the wide range of technical and professional qualifications in order to remain steadfast in delivering one-stop manufacturing solutions and to be strategic partners of choice. Okay, so dia disenaraikan kat sini 3 dia punya plan ataupun moving forward apa yang dia nak lakukan oleh syarikat. Yang pertama, of course, dia akan fokus kepada customer. Yang ini kita tak nafikan business, of course, yang akan memacu ataupun memberikan profit ataupun sales kepada syarikat adalah customer. Okay, so focusing on customer never is not a wrong choice. Okay, sebab kalau you fokus kepada customer dan customer satisfaction meningkat, you dapat referral, you dapat brand, you dapat brand value meningkat dan sebagainya. Okay, so it's good because company tahu area mana yang harus di-tackle. Yang pertama, of course, kepada customer, menghasilkan produk yang lebih baik dan juga berkualiti. Okay, itu adalah perkara-perkara yang berkait dengan focusing on customer. Bukan sekadar transaction jual dan beli. Customer dapat produk and then balik tengok rosak, kemudian warranty pun tak ada, apa semua tu. So itu is not a sustainable punya business. Mungkin you dapat one off sales, tapi after that customer kata never lah, it is not going to buy from you anymore. Okay, so itu number one, focus on customer. Dan kedua adalah focus on tactical investment dan juga talent development. Okay, so tactical investment, of course, dia nak menghasilkan produk automation yang lebih bermutu ataupun yang lebih laju dari segi efficiency, better quality, dan juga of course dia focus on talent. Okay, talent development. But I think major company ataupun big company normally dia fokus, dia ada training untuk staff. Malah dia letakkan staff ni ada KPI dia untuk attend training setiap tahun. Dia letakkan KPI supaya ia menjadi satu benda yang macam okay, kalau tak buat tu macam habislah KPI dia, koyak KPI dia. So begitu penting ataupun ditekankan bagi syarikat-syarikat besar. Tapi syarikat yang yalah memiliki kalau bajet yang limited dan sebagainya, mungkin itu bukan priority dia. So mungkin ada training courses, tapi bukanlah benda yang core bagi syarikat. Tapi for this company, dia meletakkan benda tu sebagai dia punya plans. Antara plans yang kedua adalah tactical investment dan juga talent development, is good. Dan yang ketiga adalah focus on occupational health and safety, ataupun OHS. The OHS of our workforce has always been one of our priorities. Since the start of COVID-19 outbreak to its evolution into pandemic, the group has strictly adhered to the administrative guidelines and measures issued by the authorities in order to contain the virus from further widespread spreading. In addition, we step up with extraordinary efforts by providing peace of mind and measures of assistance to all workers during these turbulent times, including but not limited to provision of free meals. In this regard, credit must be given to the management team as have been working tirelessly and to ensure stability as business and people adapted to the new normal. Okay, so tidak lupa juga bagi staff ataupun pekerja-pekerja syarikat adalah tulang belakang bagi suatu company. Okay, so secara tidak langsung dengan provide benda berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan
Kesihatan adalah penting bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja itu terjamin dan secara tidak langsung boleh sustain untuk bisnes tersebut berjalan dengan lebih baik. Okay, so itu 3 plans yang ingin diperketengahkan. Okay, so free meals I think is good lah sebab bila kita tengok balik during PKP sama 1.0 ataupun 3.0 ni, okay, so antara masalah yang dihadapi oleh pekerja adalah dia tak boleh dine in. Bila dia pergi kerja tengah hari nak rehat, dia tak boleh dine in dekat restoran lah ataupun kedai makan yang nak pergi. So dia kena keluar. Okay, ini isu I think banyak company yang mengalami masalah yang sama. So dia kena keluar, kemudian tapau, bungkus, dan juga dia kena balik kat office dan makan. Okay, so I think ada beberapa syarikat yang saya tahu ataupun sempat bertanya khabar. Okay, mereka membuat an inisiatif. So staff tak payah keluar. Okay, during rehat, company akan provide meals. Okay, so you boleh have your meals dekat tempat workstation. So dia mengurangkan contact ataupun exposure pekerja kepada luar. Maknanya bagi masa beli barang ataupun nak keluarkan duit sebagainya tu ada expose kepada, of course, this COVID-19 lah. Okay, but dengan provide catering ataupun free meals kepada staff, so saya tak langsung dapat mengelakkan pekerja-pekerja daripada terdedah kepada risiko jangkitan, which is I think is good thing, dan juga secara moral mungkin memberikan nilai tambah kepada pekerja dengan diorang tak payah berpanas pergi beli and then balik, jimat duit petrol, kereta pun tak payah nak check parking, nak beli makanan dan sebagainya kan. So waktu rehat dia boleh fokus on makan dan juga untuk berehat sebentar sebelum dia boleh continue untuk bekerja. Okay, so it's good, for me it's good. So siapa company yang bagi that facilities atau kemudahan, hargailah anda punya syiar ataupun company itu, because they have consider semua all the factors dengan memberikan these free meals during COVID-19 ni. Alright, kemudian kita sambung kat sini. We are confident that we will able to deal with the new changes in the worldwide economic by working very closely with our customer and suppliers. The group anticipate this year will be challenging year in view of market volatility, supply chain challenges, and higher operating costs. And bearing unforeseen circumstances, the group expect to remain profitable in the coming financial year. Okay, so bagus. Okay, sebab company notice on the challenges yang dihadapi pada ketika ini untuk ekonomi dunia, bukan Malaysia je. Okay, seluruh dunia sebenarnya menghadapi masalah daripada segi workforce, cost, material cost, raw material kos-kos yang lain-lain yang meningkat, benda-benda yang tak nampak sebenarnya tapi ada peningkatan dari segi kos. So it's going to be very very challenges, but they are very nampak optimistic kat sini. The group expect to remain profitable in the coming financial year. Okay, despite all the challenges, but they are still positive dan juga masih melihat peluang yang cerah untuk dia membuat keuntungan bagi tahun 2021. Okay, 34.6 34.6 million paid in dividends at 14 sen per share. So daripada nilai keuntungan syarikat, okay, sebanyak 34.6 dikeluarkan untuk memberikan dividen kepada all the shareholders. So the board has declared and paid the first interim single tier dividend 14 sen per share amounting 34.6 million for financial year 2020. Compared to financial year 2019, they declared 11 sen, 11 sen pada tahun 2019. The company has consistently paid dividends since it was listed in 1994. Oh, okay. Dia sudah didagangkan semenjak 1994. Oh, saya nak sebut pun macam tak percaya sebab kat sini kat KLC Screener hanyalah ada since 2003. So mungkin tak lengkap ataupun kat sini tak ada lah, dia tak tunjukkan. But kita nak tengok dekat bahagian dividen. Okay, so 2021, 2020, okay, way back to 2001. Kat sini 2001 pula. Okay,
So memang nampak dekat sini from track record, company ni selalu memberikan dividen. Ada yang setahun sekali, ada tahun yang dia bagi 2 kali. Okay, ada yang dia bagi, berarti paling banyak pun 2 kali lah pada tahun 2008 dan juga 2009. Okay. Alright. Okay, first interim. So nama first interim ingatkan ada final dividend lah, tapi biasa dia letak first tapi lepas tu tak ada followed by anything lah. Okay, tapi but for the past I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tahun dia bagi dividen during bulan Februari. Okay, so February announce payment bulan sama ada April ataupun March. So kalau siapa yang pegang syarikat ni, dia dah dapat lah dia punya, kalau pegang lah sebelum X date tu, dia dapat lah dia punya dividen. Okay, but again, okay, sebagai disclaimer, this session bukan buy call. Okay, this is not a sell call. Ni bukan nasihat pelaburan, bukan nasihat pembelian, bukan nasihat penjualan. Sebarang risiko pelaburan adalah atas risiko masing-masing. Okay, so ini adalah untuk kita belajar ataupun kita fahami berkenaan dengan syarikat, apa yang menarik, apa yang mungkin best berkenaan syarikat ni, sebelum kita membuat sebarang keputusan pelaburan. Okay, so please take note on that. Alright, so kita sambung dividen. Okay, so dia masih tak tunjukkan lagi berapa profit dia. Okay, dekat sini acknowledgement, sincere appreciation, okay, dan sebagainya. Alright, so kita masuk kepada page 7, bahagian management discussion and analysis. So dekat sini kita nampak total revenue dibagi summary, okay, adalah 766 juta. Profit before tax adalah 69.3 juta. Dan profit after tax adalah 52.5 juta. Okay, so nampak kat sini profit after tax adalah 52.5 juta. Okay, dahsyat tak dahsyat syarikat ni, senyap-senyap kan. The dog pun boleh tahan dia punya profit. Okay, so mari kita baca apa dia punya bahagian MDA ni, nak cerita overview of business operation. Formally established in 1989, Formosa Prosonic Industry Berhad, or FPI, is one of the leading manufacturers of high quality sound system in Malaysia, with a strong team of audio experts, each of whom had over 30 years of experience in design, manufacturing and marketing of sound system products to worldwide multinational companies. With proven engineering expertise and unsurpassed experience, the group has evolved from the manufacturing of conventional speaker system to smart audio system and musical instrument components, including production of wireless speaker with cutting-edge functionality and seamless connectivity. This augur well for the better growth prospect of FPI. Okay, so kita nampak di sini dia punya main business adalah dalam audio, okay, dan juga musical instrument. So itu adalah dua core business dia. Dan saya pun tak tahulah macam mana COVID ni, benda dua ni meningkat dengan cukup drastik sebab kalau kita perhatikan dia punya past performance untuk syarikat ni, okay, untuk financial year, okay, kalau kita tengok 3 tahun belakangan, okay, bermula katalah dekat sini 2018, kita ambil 2018 adalah 36 juta keuntungan, net profit meningkat kepada 41 juta pada tahun 2019, okay, dan pada tahun 2020, okay, walaupun COVID, walaupun pandemik, walaupun krisis ekonomi, market crash dan sebagainya, ada peningkatan dari segi net profit sebanyak pertambahan 10 juta daripada 41 juta naik kepada 51 juta. So mungkinlah waktu-waktu COVID ni orang nak tenang, mungkin nak dengar muzik, nak bagi dapat peace of mind ke, dia nak main instrument muzik ke kan. Mungkinlah itu yang berlaku. Ataupun mungkin juga sebab orang work from home, so dia nak set up dia orang punya home office. So dia nak duduk home office ni, dia nak ada meja yang bersih, cantik, kemudian dia punya accessories, ada PC, ada laptop, ada printer, kemudian ada sound system. Mungkin dia nak benda tu.
Dan sebenarnya benda tu memang antara bisnes yang mendapat permintaan pada tahun 2020, uh, yang menjual peralatan untuk set up home office. Memang kerusi gaming, meja, all the accessories printer ke apa kan, untuk set up apa ni, home office tu, sebab orang nak tempat tu cantik, dia nak kerja dengan tenang sebagainya. Sebab of course dia kena kerja lebih 8 jam normally kerja 8 jam, tapi bila kat rumah kerja macam 24 jam kerja kan. Okay, so diorang nak set up of this office lah. So memang benda tu antara yang mendapat permintaan, dan juga mungkin disebabkan perkara tersebut, this company membuat profit yang cukup tinggi, okay, iaitu 52 juta dari segi profit after tax, tapi untuk net profit adalah 51.9 juta. Okay, kita sambung kat sini. Financial result and position, sales performance. The group sales in financial year 2020 were affected by the outbreak of the COVID-19 pandemic, as our entire operations were temporarily shut down from 18 March 2020 to end of April 2020, as mandated by the authorities in an effort to contain the spread of the virus. The resumption of work were initially met with drop in production capacity, as we were required to observe and comply with the stringent standard operation procedures set out by the authorities. Nevertheless, the group acted swiftly to ramp up its operation to provide critical support to customers to meet with their market requirements. The group again proved its resilience not only in the face of adversity, but on flexibilities and capabilities to adopt and respond to changes and challenges. Okay, so sales ni 766 juta. The group continue focus on uphold its fundamental belief that number one, highest level of total customer satisfactions, build strong and united teams, fostering creativity and innovation, and pursuit of production excellence to enhance its competitiveness had been a key contributing factor. It's translated into building a growing pool of talent, providing innovative solutions, as well always subscribing to cost optimizations, as well as identifying and increasing our participation in the product development and material selection and applications. With these strengths and capabilities, the group is channeled for more productive and desirable outcomes. Okay. Alright, so page 8 kat sini dia mention berkenaan past 3 years financial year. Okay, tahun 2018. Okay, ni 2019 dan ini 2020. So daripada segi revenue, of course kita nampak kat sini 2018 560 juta, meningkat 2019 766 juta. Okay, tapi ada slight decrease 765 juta. Yep, 765 juta dari untuk tahun 2020. Tetapi profit after tax, walaupun revenue berkurang profit after tax still meningkat berkali ganda sebab I think maybe because of cost reduction ataupun cost saving dan sebagainya, yang menyebabkan dia punya margin lebih tinggi despite dia punya revenue yang lebih rendah berbanding tahun 2019. Okay, so kat sini dia punya in term of profit after tax juga sentiasa meningkat untuk 3 tahun. Begitu juga dengan return on equity. Okay, so return on equity also meningkat untuk 3 tahun berturut-turut. Okay. Okay. Macam kat sini, attributable to change in sales mix, vigorous cost control. Okay, so mungkin kat sini yang dia dapat jimatkan pada bahagian cost, dan sekali tak langsung menyumbang kepada profit yang lebih tinggi. Okay. Okay, apa lagi kat sini dia mention, as a previous year, the group continued to dedicate its efforts on improving manufacturing process and quality system. This includes strengthening its existing management and execution system that brings better control, visibility, speed and efficiency to allow for optimal level
of manufacturing operations. The group has also enhanced the existing tracking system covering the material store, production and logistic area, which are crucial not only to reduce downtime and defect issues but also complement just-in-time approach which have effectively minimized production floor area and storage space. Okay, so itulah inisiatif yang dijalankan dan saya tak langsung I think itu telah menyumbang kepada dia punya cost reduction. Kemudian kita sambung ke sini, not one to rest on its laurels, the group is constantly transforming its engineering and manufacturing capabilities while developing new competitive competency by working closely with the strategic partners. In order to cope with the ongoing quality demand, high volume manufacturing of product and needs to reduce machine downtime risk, the group has continued to invest tactically in a new injection machine, CNC machines, fully and semi-automated machine. Furthermore, internal training program were conducted through the year and this have helped to enhance the operational and inspection knowledge of worker. Okay, so saya tertarik kat sini apabila dia letakkan training program adalah part of investment. Okay, saya nampak so dia bukan sekadar invest dalam machineries. Okay, of course kita nampak kat sini dia beli new injection machine, CNC machine, fully dengan semi auto machine dan sebagainya, tetapi dia meletakkan training program adalah dalam scope investment. Sebab of course you kalau tak invest dalam you punya staff, okay, so staff tu dia of course dia akan perkembangan dia taklah seperti apa in comparison to apa staff yang dapat training, dapat courses latihan dan sebagainya, of course dia akan lebih laju untuk grow dan secara tak langsung dia boleh menyumbang idea, boleh menyumbang tenaga ataupun anything yang dia dapat daripada dia punya courses tu ataupun training tu back to the company. Okay, so but I think is a good investment lah, sebab mungkin ada orang kata no, kalau kita invest dekat staff kita, nanti kalau dia berhenti kan, rugilah kita invest duit kat dia, pergi training sana, pergi training sini kan, bayar ribu-ribu apa semua, at the end dia resign, mungkin dia bawa the new knowledge kepada company yang baru tu ataupun kompetitor dia contohnya kan. Okay, so ada satu dulu kartun saya baca, okay, itu justification lah, kita jangan train kita punya worker, sebab kalau kita bagi dia knowledge banyak sangat, nanti dia pindah syarikat. Okay, so yang argument seorang lelaki tu dia kata what if they stay. Okay, so maksud dia macam mana kalau worker ni ataupun staff ni yang tak ada improvement, tak ada peningkatan dari segi productivity, dari segi innovation, idea dan sebagainya, 10 tahun dia kerja 10 tahun lah macam tu je. Macam mana kalau diorang ni stay? So dia ada dua school of thought lah. Satu mungkin kata kalau kita invest dia akan bazir because mungkin dia pindah sebagainya. Tapi satu lagi school of thought, kalau kita tak train, macam tu lah dia daripada dia masuk sampailah mungkin dia retire, tahap perkembangan dia intellectual, mungkin spiritual ataupun emotional dia tahap tu je. So itu juga merupakan satu bagi school of thought yang kedua adalah risk juga sebab berlakunya stagnant, okay, daripada segi growth pekerja dan juga growth company. Okay, so it depends on school of thought yang mana, tapi for this company I think dia melihat benda tu sebagai part of investment also, bukan sekadar machinery tapi juga dia punya workforce. Okay, so very very good. Okay, so kita sambung page ke-9, management discussion and analysis. Bahagian ini ialah financial position. Yang ini disenaraikan 2 tahun. Okay, non-current assets and current assets, non-current liabilities and current liabilities. Boleh baca lah kat sini. Kemudian net asset per share, alright. Cash per share, okay. Alright, di bawah ni kita baca, the group has built up a robust balance sheet over the years. As at end of 2020, financial position remains solid with the net cash. Okay, ni saya suka ni. Net cash dia ada berapa? Dia ada 270 juta, 270.3 million, an increase of 32.7% from 203.7 million at the end of 2019. Mainly attributable to the strong cash generation from operations. Total shareholders fund amounted 335.1 million, an increase of 8.1% as compared to 31st December 2019. Book value per share was higher at 1
35 RM1.35 as compared to RM1.25 at 31st December 2019, an increase of 8.1% after taking into consideration 11 cent per share dividend payout. The trade receivable turnover increased to 70 days from 49 days, attributable to higher sales rate registered in the last quarter of the year 2020, but it was still consistent with the credit terms granted. The group is comfortable with the quality of the receivable and will continue to exercise due to the care in managing credit exposure. Inventory turnover increased marginally to 27 days from 25 days, and the inventory level was at optimum level for operation requirement. This was achieved in the backstrong of JIT. Okay. Alright, dan lain-lain. Cash flow, ini dah untuk cash flow 2 tahun. Operating activities meningkat, investing activities berkurangan 2020 berkurangan. Free cash flow meningkat, financing activities meningkat. Net increase in cash and cash equivalent also increase. Cash and cash equivalent at the end dia juga meningkat. The group continued generating positive and healthy free cash flow. Our track record of sustainable returns to shareholder is based on our disciplined approach to business and the use of all our resources, including financial resources. In terms of cash, we maintain zero bank borrowing and practice prudent and focused management over working capital. Zero bank borrowing. Wow, asyik ni. Okay, dah lah cash banyak. Bank borrowing pun kosong. Okay, something yang menarik ni. Okay, to the group cash and cash equivalent. Okay, dia dah mention tadi. Ulang 2 kali lah. Benda yang bagus. Dia tekan 2 kali supaya orang macam power. Alright. Apa lagi yang menarik kat sini? Alright. So risk and exposure, changing nature of the product, consumer rising needs and expectation around personalization, lifestyle and customization and causing business to being more sophisticated and smart product in the market require group to constantly upgrade technical engineering capabilities. Dia tak mention sebenarnya dia punya market dekat mana. Nanti kita akan lihat. Saya akan tunjukkan dia punya market dekat mana. The rapid advancement in technology increase, material science investment manufacturing sector. Ini adalah dalam changing economic of production. Ini also dia punya one of the punya risk. Kemudian foreign currency exposure. The group operating result and cash flow exposed to foreign currency exchange risk as import direct materials such as resin, wood and metal part from abroad. And Asian purchase of plant and machinery are also dominated in foreign currencies. The risk exposure is partially offset by the export proceeds and the residual risks are managed by entering into forward contract. Okay, so memang pertama dia dipasarkan kepada luar negara juga. Dan in term of foreign currency ni not so much lah bagi, sebab dia import barang dari luar tapi produk tu juga dia jual. So dia jual juga dalam currency yang berbeza. Kemudian credit risk. Okay, credit term dia 30 to 90 days. Normal capital expenditure. Moving forward, the group capital expenditure principally accord expansion, capital, mechanical production, grading, technical capabilities and short-term human capital. Ini untuk capex dia. Yang pertama untuk in term of machinery, kemudian engineering dia dan juga dari segi human capital ataupun human development. The budgeted capital expenditure will be fully funded by internal generated fund. Okay, so tadi kita dah mention no borrowing. Dia tak ada pinjam duit daripada bank dan sebagainya. Okay, the chart below group dividend per share as payout ratio for the past 5 financial year. Okay, so alright, so ni dia punya dividend lah yang pernah ataupun for the past 5 years punya record. Yang mention tadi 14 sen untuk per share. Alright, dan habis kat situ. Okay, so kita tengok kat sini. Sebenarnya dia tak mention dekat mana negara yang dia export, tapi kita boleh lihat kat sini. Okay, ni the company segment include Malaysia, Asia and UK, United Kingdom. So dia jual juga kepada negara Asia
dan juga kepada UK. Orang UK mungkin suka peralatan muzik, sound system dan sebagainya. Memang so kalau dulu student-student yang belajar kat overseas ni, kat UK dan sebagainya, kalau balik tu dia akan bawa dia punya apa, woofer, subwoofer sistem-sistem, siapa yang minat lah benda-benda set gadget tu dia buat kat sana. Of course lebih murah lah, so dia bawa balik kat Malaysia. Dan kadang-kadang yang dulu-dulu punya brand tak masuk Malaysia pun. Okay, so memang yang rare punya ni lah. UK dia memang ada produk-produk macam tu. Right, yang even dia punya wire kan, normally orang guna copper ataupun emas, tapi mungkin dia punya dia gold tapi dia punya saturation lebih rendah sebagainya. Ada yang guna apa ni, pure gold, sebab gold ni dia good conductor untuk transfer. So bunyi tu bagi orang yang very particular ni, dia ada sikit tu pun dia mainkan peranan. So that's why kalau brand-brand yang mahal tu, yang berkualiti tu, that's why dia gunakan apa ni, gold sebagai dia punya conductor untuk transfer sound tu. Okay, so dia nak kurangkan apa, heat loss dan sebagainya tu lah. Okay, kemudian kat sini, okay, the ASEAN segment include the company operation in China, which include manufacturing and sales of speaker system. Of course, kalau China market, dia ada berapa population, more than 1 billion The United Kingdom segment is engaged in selling speaker system. Okay, betul So UK dia fokus on speaker system. Orang UK ni dia masih sama lah daripada dulu sampai sekarang. Dia nak produk-produk sound system yang very high quality. Alright, so ni produk-produk dia, Wi-Fi internet radio, Wi-Fi internet adapter, outdoor speaker, Bluetooth speaker, receptor radio, compact disc radio. Ada lagi, and car speaker series. Ni car speaker lagi lah. Orang-orang yang minat kereta ni kan, dia punya sound system dalam kereta tu memang jadi macam dia orang sanggup untuk spend lah. Right, so itu market segment dia. Okay, dia Malaysia, Asia dan juga di UK. Okay, dan juga satu lagi menarik adalah berkenaan dengan dia punya current financial year. Nampak kat sini 31st December 2021. Okay, so belum habis lagi. Sekarang ni baru first quarter. Okay, so baru first quarter. Tetapi tetapi dia punya, nampak kat sini, dia punya net profit sekarang sudah 20 juta. Okay, baru untuk first quarter. Okay, so dia ada berbaki 3 lagi quarter. So yang ni kita nampak kat sini. Okay, so first quarter untuk financial year 2021 dia telah mencatatkan keuntungan 20.52 juta. Okay, so in comparison, okay, kalau dibandingkan dengan previous year, okay, first quarter hanyalah 5.40 juta, which is kita tahu during PKP lah ni, dua ni, first quarter dengan second quarter, 5 juta dan juga 8 juta saja. Tetapi untuk first quarter 2021 dia telah mencatatkan keuntungan 20.52 juta. Okay, so sekiranya lah kalau dia boleh maintain at 20 million per quarter, so easily I think they can beat the last year punya performance lah, kalau dia boleh maintain 20 juta. But mungkin lah ada turun naik sikit. Mungkin kalau tengok last 3 quarter 25, 12 dan 20, so mungkin ada quarter yang 10 juta, mungkin 20 juta. So it's a mix of performance. But looking at current punya net profit is apa, memang macam menakjubkan lah. So baru first quarter dah 20, kalau continuous 20 juta untuk the remaining 3 quarter, dia dah jadi berapa? 80. Tapi mungkin lah tak sampai 80 tapi nak katakan it's very interesting untuk kita perhatikan bagaimana company ni tutup nanti dia punya financial year bagi tahun 2021 dengan prestasi sama ada dia boleh beat last year punya performance, okay, ataupun tidak. Last year punya performance 51 juta net profit adalah I think tertinggi yang pernah dicatatkan oleh syarikat ni. Kalau daripada 2003 dekat sini, data daripada 2003, I think 51 adalah yang paling tinggi. Betul, 51 adalah paling tinggi. Tak ada lagi. Second tinggi adalah yang ni, 42 juta. So 51 juta adalah tertinggi pernah dicatatkan sejak 2003.
So kita nantikan sama ada tahun 2021 dia pertama mengekalkan prestasi berbanding tahun lepas, ataupun sama ada dia boleh beat dia punya past performance bagi financial year 2020. Alright, so I think that's all from me untuk hari ini. Dan again sebagai disclaimer, ini bukan buy call, bukan sell call. Ini hanyalah untuk tujuan pembelajaran dan juga sebagai kajian kita sahaja. Okay, so sebarang keputusan pelaburan adalah atas risiko masing-masing. Okay, please take a note on that. Bukan suruh beli, bukan suruh jual. It's up to you. Decision, because your money you manage sendiri. Unless you subscribe kepada private mandate. So siapa berminat untuk melabur dengan private mandates, kita ada license fund manager yang boleh uruskan saham-saham pegangan saham you. Okay, so boleh contact saya insyaAllah. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Saya doakan kepada anda, thank you so much kepada yang dah share. Okay, so thank you so much. Saya doakan anda berjaya membuat profit pada bulan ini insyaAllah dalam perbualan saham. Dan juga kepada yang lain, saya doakan juga kita dijauhkan daripada COVID-19, dan kepada yang dijangkiti COVID-19, kita doakan sama-sama agar mereka diberi kesembuhan dengan cepat insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.